देखा मो गुरु विद्यापीठर उद्दंडी सीता मानकर कजिया हेटी अप्पा आज बहुत दिन पर तुम घर को भारी इच्छा है आसिया पे हो ताने को कोन चाकरी है कोन खाइ आनी को भारी बड़ तुम सहित जरूरी कथा अछि के जल्दी हम टी चा जोड़ी छाने हां चा जोड़ी जैसे तो बिस्कुट भी हो नौजी नौ लो मो ये भी सारा नाश्ते लसी खा दे पानी सारा रंग कौन दो चला अरे बाकटी ब्लैक करके ने भी दे कौन बा तो स्वामी आंथिला ना कौन हां तो ने लगी खाली आनिला बोला मो भाई बाबा से पी जानी कौन बाबा एई भलिया कोन जंदी गोटे झियो बाहा होबा पई बसिलानी एई भलिया बापा जदी एमे इज्जत किए कोनी आज काली बोरे भाई भलो मा सब की बात होची ना लुंगी बापा कोई दउची हम झियो पे भलो बस्ता करी आछी कोई कोई बस बस को भारी भलो बस्ता गोटे चाकरी कर की जे गवर्नमेंट तो से जो कौन से सेटा प्राइवेट अरे से कौन प्राइवेट की लिमिटेड की चाकरी करछि बाकी मु जानि नाही दर केते हेई दियो झियोटा को तमर केते पाठ पढि जबा की दरमा तमर बा बीए पास करे छी मजो बीए पास करा तमन नले आईए बड पढि दियो बा कोन बाजी से पुओ मारी बस पुओटा को देखिए पे एते भलो नबा नुओ कि तम झियोटा कोन बा अछि हां तो से भाई सुधरी ल ए तम घर का स्त्री तमे मते कोन तमो मो झियो कथा उठे देला तमे मते खाजे लगे दे खाजे तो सुंदर ताकि मेरे बच्चों अरे मां आइलू देख झियो बड़े देख के तो कुछ की बुलते नाले से उच्च की गुलगुली तो झियो पे प्रस्ताव केई नहीं कैसी तब तो देखो अरे झुंडा तो बोलते दिखवाड़े वाला करते आइछु नहीं खाली मिक्सर मछी वाला ठुसले में आइछु किछि नहीं एटा बड़ खाई अप्पा तमे खाइबा दिन तो खाइबा बंदोबस्त कर खाली मु कहू जी झियो को बसा केते 500 ना केते झियो भी कमा गया ना वर्ष को 12 मास कोन बा एती कोन तुम भिक्को मगा सिकेनो तुम झियो पुरा तो आठटी के झियो मसिना आगे कोन भिक्को मागुथबो पुणी कोन कहले ना कोन भिक्को मगा सिकेनो मुझे मागुनी मत ना तो भेस सब देखी तू मते भिक्को मांगी गया देखी तो भेनी तो पर भिक्को मांगी ना रही थी 100 टका भैनिटी आ बाबा 100 टका तो देखा होची 100 तीन तमे गले मम्मी रुसे गरम रुसे भलो कि ना देखे ने खा खइले भी खइले कौन बा ए टमाटर लगा की तरकारी करछ बा मु सेते बटरू पैसा खर्च करी बहुत छड़ी हाथ रे रिक्शा टाणी कर तो कइले ये रास्ते तो कइले कि झियो डाकू तमरो अविवाहित होई जो बोली मु सेपडू नहीं कि आसली भाबी दी अपाटा मर ताको झियो डारो कोन हबो एते मते कहते सेते की खा ना बेटा रोई के जाबो करू खाइयो बोली आए छाड़ी के पाटी में बची कि जीविनी एने एतने बड़ रास्ता तू एते बड़ माने ये लोक बोली मैं जानितले आज केते बड़ सूर्य को बारे तो आइस जा एते पाटी कर नहीं आसदा हां तुम तो पानी पी देना खरा लागल तो ऑटोमेटिक सुखी छ जत्ते न जा ओ बाटी मुसी और कोरा कोन देखे झियोटा को देखे तो टी पनीर कुछ कर दोस से कर निरामिष कोन बा आइस डी पटर आज सूर्य को बारे मा हम घर हबनी सियोडा तो आज तो सकाळ मोठले सूर्य नथिले सूर्य नथिले भी आज रविवार केते बड़ सूर्य नारायण को व्रत है कौन बा कोई ए रंगर मिछ को हो जा तुम रुसे से पनीर खुद को तो कर दो जा बेसी जदी कहबो ऐसा रे जो भातडे हो दाडी जा गीत गाई सुन देई पड़े हो तुम रुसे कर मो छे पड़ हो किछु मझियो को दूसरा किसने करबनी है
क्या बेकरार है आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार केते प्रकार खाइया करिछि कहले कि खाइ देलु मा ए କଣ ବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦଉଛ ଆଣିକି ମତେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି କୋଣ ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି ନା କଣ ବା ଛୁରୀ ପରି ବାଳ ଫଳ ଲାଗିଲା ଛୁରୀରେ ତା ବାଳ ଦେବି ନା କୋଣ ଧୁଣ୍ଟା ଦେବି ଘର କଣ ବା ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି ନାହିଁ ମତେ କହୁନ ହଁ ଦେ ମା 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ଦେଲୁ ମା ଦେଖେ ଭାରି ତ ଫୁଟାଣି ମାରି କଥା ତ ବୁଝି ଦେ 2 ଲକ୍ଷ ସାମ ଝିଅ ବାରଟା ଫୁଟାଣି କଣ ବା ତୁ ତ ଝିଅର ତ ଗୋଟେ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରି ଆସିଛି କେତେ ବଡ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିବ ଆରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଯୋଉ ବୁଲୁଛି ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ହଲଉଛି ମଝିଅ ସେଇ ଝିଅ ମଡେଲ ସେଥିରୁ ଫାଳେ ଝିଅ ମଡେଲ ଝିଅ ଏଇ ବୁଝିଲୁ ନା ମୋ ଝିଅ କଥା କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ ତା ଛେପା ଫାଳେ ଦେଖାଉଥିବ ସବୁ କଣ ଲୋ ଫାଳେ ଦେଖାଉଥିବ କଣ ତୋର ସେ ଚିରି ଗୁଡ଼ି ନଜରରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବୁନି ଲୋ କଣ ତୁ ଏମିତି କଣ ହଉଥିଲା ତ ସେ ତୋର ସୁନ୍ଦର କଣ ଲୋ ପାଠ ଯେତିକି ପଢିଛି ସେ ହେଇ ଖସି ଗଲାଣି ହେଇ ତ ହାତ ବି ନାହିଁ ତ ଝିଅ ବେଶୀ କଥା କହନା ଗୋଟେ IAS ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଏସ ନା ଓଏସ ABCD ର କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଖାଲି କହି ଦଉଛି ଆଏସ ନା ଓଏସ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ଯୋଉ କଣ ଟିକେ ସେ ମୋବାଇଲ କଣ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଡି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ନାରେ ନାରେ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ବା ତାର ଝିଅ ବି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ କରତେ ଯାଉଛି ନା ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲଗେଇ କଣ ଭାବୁଛୁ ଭିକ ମାଗିକି ଆଣେ ତୁ କୋଣ ରଖିଛୁ ଏଇ ଦେଖା ଲଗେଇ ଦଉଛ କଣ ସବୁ କିଛି ବି ଆରେ ସେ ପାଠ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଦେଖା ତ ମୋବାଇଲ কি বাচ্চা লাগবে দেখা মাথা সিও দাও তো তোমার ঘরকে চুরি চুরি দেখা বল তো ঘরে কোন হচ্ছে দেখা তোমরা দেখছি দিলা বাবা আদিও মত না তুই দেখো তুমি সদা বন্ধ আজকে লাগিয়ে নি তুমি কাছে নেই দেখা এই লো মা ও দামি কি আছে সরো লো মো ঝিও এটা তো বললা এটা তো এড়ে কাঙ্গাড়ি না মোর ডরলা নি এদছি ছি ছি হ্যালো বাই ତମର ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମୋର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାତିରେ ଖାଇବୁ ସକାଳେ ହଗିବୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ଏଇ ଗଲେ ଲୋନାରେ ଯଦି ଚୋର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ଡଲା ନେଇକି ପଳେଇଲା ମା ମୋ ଝିଅ ନାକି କୁଳେଇକି ରଖିଥିଲି ସବୁ ସଜ ଜିନିଷ ମା ଏଡେ ଚୋର ନେଇଦେଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସି ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଝୁଲା ତ କିଛି ଥିଲାନି ଇଏ ତ ମୋ ଡଲା ଇଏ ତ ମୋ ସୁରିଶ ତେଲ ମୋ ରିଫାଇନ ତେଲ ମୋ ତରକାରୀ ବିନା ପାଣି ଛାଟିକି ରଞ୍ଚିଛି ଥିଲାନି ବୋଲି ତମେ ତମ ଘରେ ତେଲ ନଥିବ ସୋରିଷ ନଥିବ ତମେ ମତେ ଡାକିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ କଣ କହିବା ନା ତମେ ଚୋରି କରିଦେଲ ପଛାଡେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ତ କମ କଟେ ବହୁତ ବେଜାୟ ପେ ମାଇକି କଣ କହିଲ ବା କଣ କହିଲ ହୋ ବାଡା କଣ ତୁ ଆସି ଦେଖିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କଣ କଣ ଚାରିଆଡେ ନଜର କରୁ ଦେଖିବେ ତ କାଟିଦେବି ଏଇଟା ମୋର କଣ ତୁ ମୋ ଘରେ ଆସି କଣ ମତେ ହାମଲା କରୁଛୁ ଦେଖିବେ ତୁ କଣ ବୋଧେ ଦେଖିବେ ତାର ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ ବା ମୁଁ ଫୋନ କରି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରି ଆସିଥିଲି ମୋ ଅପା ଘରକୁ
ଏତେ ଚୁରି କରିସାରିଲା ପରେ ପାନ ଫାନ ମାଗୁଛୁ ଦିଅ 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 ପାନ ଦିଅ ନା ମା ପାନ ନଇଲା ସଫଲ ଯାହା ଦଉଛ ଟିକେ ପାଟିର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇନି ନ ଗଲେ ଯାଇପାରିବି ରାସ୍ତାରେ ହଁ ନା ଆମର ତ ଅପା କଣ ପୁଣି ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ବି ନେଇଯାଏ ପାନ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ଦିଅ ଦିଅ तो साई लगते नहीं और है ना नहीं करी नहीं ଭିକାରୀ କଣ କହୁଛ ବା ମତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି चोरड़ी लगता है मार चोरड़ी तू चोरड़ी ना होने की दर आओ के हम कर बस मो झियो भाई हबनी मो झियो को नीचे भाई पड़ी तू पड़ा जय अप्पा जाई ओ घर में कळा कने बोली तू जा ना भाई तो झियो खसी पड़लानी है बिंधा लगा तू जा जा मार तू